কেন যায় বেগুন ডরি তারা হেতে লাইন তারা লো বলো বড়াই না পারে ইয়ো যে কুপারার ভূতি সাথ দিওর চলে হি তারা লো তোমরা বলো বড়াই না হারিবা এ নভারিবা দিয়া নলা বলিলে সিরিপ তোমরা তিহি গর বদে ও আল্লাহ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর জিন্দিলা তো হেদায়েত দিওস ইল্লা গুরি রইলে মানুষ ইনারে হেদায়েত দে ওয়ারনা হযরত আবু তালেব রে জেঙ্গুরি উবাইনের খলক আবু জাহিল ইনারে জিন্দিলা গজস মানুষ ইনারে আর তক্কা গুরি আর কাজ আদেছে না ইন এন কই আল্লাহ তো মাগো খাজ মাগো নওয়াজ ফুরি ফুরি রে নলে খায়ের নাই কে কো পারতো বল বেশি যখন জায়গা মাঝে কে এইটার দু তিন জায়গার লিঙ্ক থাকে আর দেশের মাঝে দুয়া সালকে মানুষ গোড়া সমাজে ফরাই নেবারে ওক্তব্য বাচ্চিল ইবে কি হইবে না ডুল বাচ্চাইতে দে গৌসেল আজম হইতে দে ইতারা ইয়া মাছ বান্ডাল ইতারা লুদ্ধ গোড়া সমাজ তিয়া ইতারা নইলে খনগরম অনবারার মধ্যে 5 ঘর 10 ঘর 7 ঘর 3 ঘর হে দুটা দে বেশি বাড়াইলে কিছু দিয়া পান পাতা কুড়া তোরা জরাইরে দরখাস্ত যাইরা আবু যাবু তারার ইবাদত দেন দিলা সেন দিলা করে দে ই লুদ্ধ ফরাই না হারি কিয়া ইতারা যত সমাজ আর গম মাঝে সাত ইতারা লইরে আসলি সমাজ আলা ফরাই না পারে यही बग्गा तोर गाय तोर बचिस इबादत तुम माजे गुड़ा कुप्पा लेरे साथ इबाले तोरा फराई नहीं आ रही बात अल्लाह इबालाई अल्लाह तुम आगम सारा तोरा होनो रास्ता नहीं ना फुट्टी चीज़ अल्लाह अल्लाह तुम आगम परे इबाला खास मागो केंगुरी 14 जन मानुष 16 जन मानुष को आर बिलत्ती बासी मग बागिरे लगा जोर फलाना ये लो जरगे फलाना जज़ाकल्लाह खैर मोहम्मद इरफान आरो हनो कुमेर खाली की लिखी शुजुद्दीन थैंक यू फॉर माय इंफॉर्मेशन कुरुमुद्दीन जज़ाकल्लाह खैर तुली चिसियान अल्लाह केंगुरी तुम्हारा खुदून मुसलमान भाई इंद्रे कुप्पार रात मदे तुली दर तुम्हारा मारिना हारो बुलियो रे अल्लाह हारा यान मदे अल्लाह हुज्जा अल्लाह तुमा गवाया नी तेरा अल्लाह হেদায়েত দিল্লা ইয়া আল্লাহ তুই যদি হযরত উমর উদ্দুল যদি তারারে হেদায়েত দিনে পারো দইলি নদ দইলি আর তুই রাস্তা দিয়াম হ্যাঁ তে আল্লাহ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা দিয়াম লইরে মাগিললি ইয়া আল্লাহ ইতারা দুনিজনতে খনজ জনরে হেদায়েত দে ইয়া নইলে দুনিজনরে দে নইলে জনরে দে ইতারারে হেদায়েত দে আল্লাহ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলা মাগিললি হন্তি সাসা আবু তালেব बारुआ या हजरत उमर क्या ये इन इतना बिशी सोल तो दे इतना बिशी बहादुर मक्का ज़बीन रोरे ताला ये ज़िबे ये खल्ला लो तुझार ये भी ये जायरे कलमा पूरी फैलाई इबे जाबे से मजे बरबुत खुदलद खुबल जिन दौड़र बुत आइल ही ना बोले माताई खुदाई मोहम्मद साबर खल्लाल तो जाए खुदे आरे खुद उड़ा এখন যাই রে তো কলমা পড়ি বেলাবি তুই এর হানা সুমানা হনে বুতে জবাব দে হ্যাঁ গরদ দিরিও যাই রে কলমা পড়ি বেলাবি ও কি পড়ি বেলাই यहाँ तो खुद जाए वो नहीं तो कुरान पढ़ा देखिए कुरान फरद्दीन देखिए रखा और कलमा पढ़ा सना होगी हाँ ये अल्लाह साले फारा दे भाई यार वल्लाह अल्लाह साले फारा दे यार अच्छा अल्लाह तुम आगो तुम्हारा कंगुरी ओ अल्लाह या नोली तरारे हजरत उमर अब्दुल गुरी और हिदायत दे गोड़ा कोमटी अल्लाह हम गरमान अल्लाह नो फारा दे होने किच्छु नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह अल्लाह ये नफार दे हिंदिल्ला होनोकन के चुन्ना ही देखे तल्ला अल्लाह ये हिंदिला गुरी और हिदायत दे हमें तेरा अल्लाह तुम्हाको अल्लाह यान सबसे तो बेहतर दिल तो हो दे ओ अल्लाह तू तेरा रे हजरत उमर रे जिंदिला हिदायत दे सुन हिदायत दे उन्दुरुस राबू उन्दुरुस रे जिंदिला गुरी हिदायत दिली हिंदिला गुरी हिदायत दे Kini nyanakan hijab